अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला अलिका व सुहाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। जी वालेकुम अस्सलाम। मौजू हमारा वही रहेगा, इंजीनियर मिर्ज़ा जेहलमी और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, इन दो के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और अभी आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, किसी का कोई सवाल हो या इनके मुतल्लिक़ कोई मालूमात लेना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूं कि डबल टैप करें और शेयरिंग आप जारी रखें बराए करम। शेयर आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में कोई इंजीनियर का स्टूडेंट या मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का स्टूडेंट कोई हो तो उस तक ये ब्राड लाजमी पहुँचाइए, ताकि ये लोग सामने आए और आमने सामने इनसे गुफ्तगू हो सके। यहाँ मैं गुफ्तगू की इब्तदा करता हूँ चंद हवालाजात से और फिर जब कोई आएगा तो उसको हम ले लेंगे कॉल के ऊपर। अच्छा, ये मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है ज़िक्र खबीस, और ये तो ये कादियानी मुफ्ती सादक की ये किताब है। तो ये इंटरनेट के ऊपर भी आपको किताब मिल जाएगी, लेकिन ये मेरे पास ओल्ड वर्जन है तो इसका अभी न्यू वर्जन भी इन लोगों ने रख दिए है, तो वो कंप्यूटराइज्ड है। तो ये ख़ताती है, हाथ की कलमी नुस्खा है ये। अच्छा, यहाँ पर एक हवाला है, वो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, इंतहाई तवज्जो के साथ सिमात फरमाइएगा। सफ़ा नंबर 18 के ऊपर ये आप देख लें, ये हाईलाइट इबारत है, सफ़ा 18। ये जनाब थोड़ा सा मैं पीछे से पढ़ता हूँ। हज़रत मसीह मऊद के अमृतसर जाने की ख़बर से बाज़ और अहबाब भी मुख्तलिफ़ शहरों से वहाँ आ गए। चुनाचे कपूरथला से मोहम्मद ख़ान साहब, मरहूम मुंशी ज़फ़र अहमद साहब बहुत दिनों वहाँ ठहरे रहे। गर्मी का मौसम था और मुंशी साहब और मैं हर दो नहीफुल बदन और छोटे कद के आदमी होने के सबब एक ही चारपाई पर दोनों लेट जाते थे। ये कादियानी हैं और कादियानी वहाँ पे जनाब लिखा तो यही है कि छोटे कद के थे ये लोग और कमज़ोर थे, यानी पतले दुबले और छोटे कद के थे। तो एक ही चारपाई पे दो दो कादियानी ये लेटते थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक चारपाई पर जब दो दो बंदे लेटेंगे तो फिर आगे क्या होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। आगे लिखा है जी, एक शब 10 बजे के करीब मैं थिएटर चला गया। जी कासिम, शुक्रिया भाई। डबल टैप करें भाई, डबल टैप करें और शेयरिंग करें बराए करम। डबल टैप करना है ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करना है, इंतहाई तवज्जो के साथ सिमात करना है। और इस हवाले के ऊपर फिर गुफ्तगू बाद में करते हैं जब कोई कॉलर आएगा तो इंशाल्लाह। एक शब 10 बजे के करीब मैं थिएटर में चला गया जो मकान के करीब ही था, और तमाशा ख़त्म होने पर 2 बजे रात को वापस आया। सुबह मुंशी ज़फ़र अहमद साहब ने मेरी अदम मौजूदगी में हज़रत साहब के पास मेरी शिकायत की कि मुफ्ती साहब रात थिएटर चले गए थे। यानी ये बंदा, ये जो राइटर है मुफ्ती सादक, ये रात को 10 बजे के करीब थिएटर गया जहाँ पे नाच गाना होता है और लड़कियाँ रक्स करती हैं।
تو یہ مفتی صادق جو ہے وہ تھیٹر چلا گیا. ایک اور قادیانی نے کہا کہ میں اب تیری شکایت کرتا ہوں مرزا قادیانی کو. وہ گیا مرزا قادیانی کے پاس اور اس نے شکایت کی کہ یہ رات کو نا یہ تھیٹر گیا تھا. شکایت کی کہ مفتی صاحب رات تھیٹر چلے گئے تھے. حضرت صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے تاکہ معلوم ہو کہ وہاں کیا ہوتا ہے. یہ ایک حوالہ ہے اور اس حوالے سے آپ کیا سمجھیں اور کیا نہیں سمجھے. یہ کالر آئے ہیں کچھ. رہا ہے آپ کے سامنے ہے. اور بندہ کون ہے؟ مفتی صادق، قادیانیوں کا مفتی. وہ ایک چارپائی پہ دو دو بندے لیٹ رہے ہیں اور پھر رات کو یہ خود بھی تھیٹر گیا اور دیگر قادیانی بھی ساتھ گئے. جب انہوں نے شکایت لگائی مرزا قادیانی کو خبر پہنچی تو مرزا قادیانی آگے کیا کہتا ہے؟ چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ. کہنے لگا کہ میں بھی ایک دفعہ گیا تھا تھیٹر کہ وہاں دیکھو کہ تھیٹر کے اندر ہوتا کیا ہے. جی صاحبان، اس کے اوپر آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ کچھ بتائیں آپ. اور ڈبل ٹیپ کریں یار، شیئر کریں یار، ڈبل ٹیپ کریں اور شیئر آپ اتنے شور بڑا ہے تو میں سننا بھی تھوڑی. جی کوئی بات نہیں. کالر آ جاتے ہیں. جب آپ حضرات شیئر کریں گے نا تو کالر آ جائیں گے اور جب کالر آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اس بات کو آگے مزید بڑھاتے ہیں. اچھا جی، آگے اسی کتاب کے تھوڑا سا آگے ہم بڑھتے ہیں. یہ جناب ہم آپ کو لیے جاتے ہیں جناب ویسے جڑا راتی حوالہ دیتا ہے نا وہ جنگل دی اگ طرح پھیل گیا. اچھا وہ گالی باز فرشتہ. اچھا ٹھیک ہے. بہرحال اس ذکر خبیث کے اندر اور بڑے حوالہ جات ہیں، ان کو میں ابھی چھوڑ رہا ہوں. تو یہ ایک صفحے کے اوپر بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو آگے ایک صفحہ نمبر ہے یہ 38 یہاں پر لیے چلتا ہوں. یہ حوالہ ایک آپ کو سنانا ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. صفحہ 38 کے اوپر لکھا ہے انہوں کچھ ویندا ہے. اچھا نہیں، اس کے بھی شروع میں تھوڑا سا یہ اوپر بھی ایک لائن ہے وہ بھی میں شامل کرتا ہوں اور عنوان ہے بال سفید. فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بال 30 سال کی عمر میں سفید ہونے شروع ہوئے تھے اور پھر جلد سب سفید ہو گئے. بال سفید، سر کے بال سفید مرزا قادیانی کے 30 سال کی عمر میں شروع ہوئے تھے سفید ہونے. تو بقول مرزا قادیانی کہ وہ پھر پورا سر جو ہے نا چند مہینوں کے اندر ہی بہت جلد پورا ساری اس کا سفید ہو گیا.
तिब्बी तौर पे देखा जाए तो ये कमज़ोरी दिमाग की अलामत है, कमज़ोरी दिमाग की अलामत है, या बलगमी जो तबाह होते हैं तो उनकी ये अलामत होती है कि उनके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाती हैं। आगे लिखा हुआ है कि उन्नू कुछ विंदा है। हजरत मसीह मऊद के अंदरूने खाना एक नीम दीवानी सी औरत बतौर खादमा के रहा करती थी। एक दफ़ा उसने क्या हरकत की कि जिस कमरे में हजरत साहब बैठकर लिखने पढ़ने का काम करते थे वहाँ एक कोने में खुरा था जिसके पास पानी के गड़े रखे थे, वहाँ अपने कपड़े उतार कर नंगी बैठकर नहाने लग गई। हजरत साहब अपने काम तहरीर में मसरूफ़ रहे और कुछ ख्याल ना किया कि वो क्या करती है। जब वो नहा चुकी तो एक और खादमा इत्तफाकन आन निकली। उसने उस नीम दीवानी को मुलामत की कि हजरत साहब के कमरे में और मौजूदगी के वक़्त तूने ये क्या हरकत की। तो उसने हंस कर जवाब दिया, उन्नू कुछ वेंदा है, यानी उसे क्या दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के सामने लड़कियां नंगी हो जाती थीं। यहाँ पर अब कुछ नताइज ये निकले कि एक ये कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के घर के अंदर गैर महरम लड़कियां औरतें रहा करती थीं। गैर महरम से पर्दे का शरीयत इस्लामिया बहुत सख्ती से हुक्म देती है और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्म हया के बारे में आता है कि आप इस कदर शर्म हया वाले थे कि औरतों से भी ज्यादा शर्मीले थे। यानी मिसाल देने के लिए किसी ने ये बात की है कि हालांकि औरत शर्म हया की पैकर होती है, तो आप हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शर्म हया के पैकर थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में है जिसका मफहूम ये है कि जिसमें हया नहीं है उसका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है, फिर वो जो चाहे मर्जी करे। और जनाब बेहयाई की ये इंतहा है, इंतहा। रोड पे चलते हुए अगर किसी गैर महरम को सिर्फ देखना ना, ये बेहयाई होती है और बदनगाही होती है। लेकिन वो हालांकि आपकी ना ही घर में रहने वाली कोई खादमा है, ना ही कोई उसका आपसे कोई ताल्लुक वास्ता है, आप उसको जानते भी नहीं है। अब इससे भी बड़ा गुनाह ये है कि आपने उस लड़की को घर में रख लिया, वो गैर महरम है, तो गैर महरम को घर में रख लिया। फिर गैर महरम, फिर अगला गुनाह ये कि वो आपके सामने नंगी हो रही है, बिल्कुल नंगी हो के बैठ के नहा रही है। और बंदा कौन है? बंदा वो है जो कहता है कि मैं नबी हूं, दावा उसका नबूवत का है। और शर्मो हया का उसका आलम यह है कि उसके सामने औरतें नंगी हो के नहा रही हैं और उसको शर्म और गैरत भी नहीं आ रही। और फिर ऊपर से किताबों के अंदर लिखा हुआ है। एक कॉलर आए हैं, इनको, अच्छा आमिर भाई हैं, ये तो अपने ही है जी। आमिर भाई रहमतुल्लाहि बरकात। वालेकुम सलाम। थले कमर्स बंद कर दियो, एक बट आया थले ते आप लिखदा वे तो मैं रिक्वेस्ट पाक दद गया कमर्स बंद करो तो बट उत्ते आके गल कर जी जी, थले ना गल कर। कमेंट बंद कर देते हैं, कमेंट बंद कर देते हैं। ये अच्छा किया आपने मुझे याद करा दिए, मुझे याद करवा दिया करें, क्योंकि वैसे ये ऊपर नहीं आएंगे जब तक कमेंट बंद नहीं ना होंगे, तो ये ऊपर नहीं आएंगे। कॉल करें जी, जिसको कोई मसला हो वो कॉल करे, हमारे साथ आमने सामने आके बात करें। दो हवाले मैंने पेश किए हैं जनाब आपकी खिदमत में। दाऊदी साहब आए हैं जनाब। जी जनाब, जी जनाब दाऊदी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। जी अल्लाह पाक। जी सर ये जो आजकल ये मिर्जा जेलमी के बारे में आप यहाँ पे बयान करते हैं, अभी ना मिर्जा जेलमी की बात ना करें, अभी सिर्फ ये जो अभी टॉपिक है मेहरबानी करें, सिर्फ इस एक टॉपिक पर रहें। मुझे इस
टॉपिक का पता नहीं, मैं बस अभी आपकी लाइव में चले कोई बात नहीं, आप सुने बैठ के, नीचे नीचे चले थे, सुने बैठ के। अभी जो टॉपिक है ना, मेहरबानी करे सिर्फ इस एक टॉपिक पर रहे, बराए करें। वो हम ना खलते मबस नहीं करना चाहते कि बात गडमड हो जाए, है ना। ये तरीकाकार भी ये होता है कि एक मौजू को ले करके उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए तो सुनने देखने वालों को कोई फायदा हो। तो राव नईम साहब आए हैं, तो राव नईम साहब है, राव नईम साहब है, उनके सिग्नल ड्रॉप हो गए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब मदीना। वालेकुम सलाम। ये एक और साहिब को कॉल पर मैंने उठाया है, वो जी कौन है जनाब आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब। जी कैसे हैं मौलवी साहब? जी शुक्र है जनाब, फरमाएं जी। फैमिली जी फरमाइए जनाब। राव साहब माइक म्यूट करिएगा, 1:30 बजे। राव साहब माइक म्यूट करिए। जी भाई इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। वालेकुम सलाम जी। लम्मा साहब, ये जो फिका बाजी है ना, सब लोग इसमें फितना फैला रहे हैं। पहले इंसान तो बन जाए, इंसान तो बन नहीं रहे। जी ये जो हवाला जात दीजिए, इसके ऊपर कोई बात करेंगे आप मेरे भाई? मेरे भाई ये जो हवाला जात दिए इसके ऊपर कोई बात करना चाहेंगे आप? अच्छा ठीक। तो बहरहाल ये देखिए, दो हवाला जात आपकी खिदमत में मैंने पेश की है। पहले हवाले के अंदर वो थिएटर जा रहे हैं और कादियानी जो हैं एक एक चारपाई के ऊपर दो दो बंदे जो है ना लेट रहे हैं रात को। वो क्या करते होंगे ये तो अब कोई कादियानी ही आके हमें बता सकता है, क्योंकि ये कादियानियों की किताब है। फिर वो मिर्दे कादियानी के सामने शाह उसकी जी खादमा मादरत, शाह जी मादरत, दोबारा एक बार फिर रिपीट करो। बंदे हुण ज्यादा रली जाते ने तो बंदे नहीं पता लगना। नहीं कोई बात नहीं, वो जब कोई आएगा ना तो वो फिर दोबारा रिपीट कर देंगे, कोई मसला नहीं, दोबारा रिपीट कर देंगे। अभी मैं खुलासा पेश कर रहा हूँ। तो मैंने हवाला दिया और आपके सामने, और दूसरा हवाला है कि वो मिर्जा कादियानी के सामने उसकी जो गैर महरम खादमा है वो नंगी हो जाती है, नंगी बैठ के नहाना शुरू कर देती है, और मिर्जा कादियानी को कोई शर्म और गैरत और हया नहीं आती। इसके ऊपर आप क्या कहती हैं? दो हवाले, अभी तो सिर्फ दो हवाले। एक और कॉलर आए हैं जनाब। जी जनाब, कतमीर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं आपसे पता नहीं है टॉपिक क्या चल रहा था, वो फ़ोन का कुछ मसला था तो समझ में नहीं आ रही थी बात। लेकिन बस मैंने एक चीज़ आपसे पूछनी थी आपके मुतालिक। कई महीनों से अल्हम्दुलिल्लाह जी कोई नहीं, मेरे मुतल्लक अभी नहीं, अभी टॉपिक के ऊपर बात होगी। अभी मेरे मुतल्लक जब मौजू होगा तो आप मेरे मुतल्लक बात कर लीजिएगा। हुज़ूर, मैं एक चीज़ आपके बारे में सिर्फ छोटी सी मुख्तसर आप हाँ या ना में इरशाद फरमा दीजिएगा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे मुतल्लक जब बात होगी ना, मौजू होगा जिस दिन, उस दिन तशरीफ लाइएगा मेरे भाई। अभी तो मिर्जा कादियानी का मौजू चल रहा है, उस मुतल्लक ही आप बात करें। जी अच्छा मुफ्ती साहब ये मैं पूछना थी। एक मिनट जी, एक मिनट जी, एक मिनट जी कतमीर साहब। हुज़ूर, मैं आपकी बात समझ सका। मौजू क्या आप फरमा रहे हैं? आप ना नीचे बैठ के सुनिए, जब मौजू समझ आ जाएगा तो फिर उसके मुतल्लक कोई सवाल होगा तो आप कर लीजिएगा। हुज़ूर, आप वो हज़रत असल में ना वो आपके बारे में इसलिए मैं कह रहा था कि हज़रत कोई बात नहीं, मेरे बारे में बड़ा कुछ मशहूर है, मेरे बारे में बहुत कुछ मशहूर है। हुज़ूर, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मैं कह रहा हूँ कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे सर के ताज, मेरे रूहानी बाप, उनके बारे अभी मैंने बात नहीं करनी। मौजू जो चल रहा है उस पर बात करें।
जी मुफ्ती साहब मैं नीचे हूँ, आप बात करें। मैं हाँ, मेहरबानी करें आप। इंशाल्लाह बंदा इशारा समझ जाता है, जो इंसान होता है समझदार जो होता है, उसकी समझ बूझ अकल शऊर की ये निशानियां होती हैं, कोई इशारों को समझ जाता है। मैं कह रहा हूँ कि मैं मौजू पे बात करनी है, किसी और पे बात नहीं मैंने अभी करनी। आप नीचे चले जाएं, खुद ही चले जाएं। ठीक हो गया जी शाहिद भाई। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ। फिल्मा नहीं ना ना, थिएटर वो होता है जो फिल्म नहीं होती, ओरिजिनल लड़की नाच रही होती है, रक्स कर रही होती है। और ये उस दौर का थिएटर है कि जब अंग्रेजनियां थिएटर पर होती थी, स्टेज के ऊपर अंग्रेजनियां होती थी नंगी बरहना। जैसे स्टेज ड्रामे बोलते हैं उसी तरह का हाँ, थिएटर नहीं होता है। नहीं, दौर भी तो देखे ना, आज के दौर को ना देखें कि जिसके अंदर वो पूरे कपड़े एक कंजरी ने पहने होते हैं, नहीं, वो उस दौर का थिएटर है, अंग्रेज के दौर का थिएटर तो बेहयाई फुल मुफ्ती साहब जी। टाइम में तो बेहयाई तो फिर फुल थी। वो फुल थी ना जी, फुल थी। हाँ, तो उस दौर का थिएटर। और फिर मिर्जा कादियानी को किसी ने बताया कि वहां पे नंगी लड़कियां नाचती हैं और अपने पार्ट्स दिखाती हैं, तो मिर्जा कादियानी देखने के लिए गया है थिएटर में कि वाकई ऐसा होता है वहां पे। वो लिखा हुआ है नीचे कि हम भी देखने के लिए गए थे थिएटर, क्या आया वाकई ऐसा कुछ होता है कि नहीं। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਰੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਰੰਡੀ ਜੋ ਬਾਹਮ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਂ डबल टैप करो यार, डबल टैप करो, शेयर करो यार, डबल टैप करो, शेयर करो भाई। बहादुर ब्रिटिश सरकार के बहादुर सिपाहियों के लिए रंडियां बाहम मुहैया करवाई जावें। समझ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ थिएटर ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਸੀ, आर्या धर्म ते नहीं बस उनकी लाया था सी। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, मैं तीसरे हवाले की तरफ आ रहा हूँ। इंतहाई तवज्जो के साथ तमाम सामीन तवज्जो के साथ सिमात फरमाएं। सफ़ा नंबर है 39, या भी 38 का हवाला पड़ा है, इसी के अगला सफ़ा जो है ना ये, और मौजू है गरारा। ये आपको स्क्रीन में नजर आ जाएगा, गरारा। सुनिए जी। आखिरी अयाम में हजूर हमेशा ऐसे पजामे पहना करते थे जो नीचे से तंग, ऊपर से खुले गाओ दुम तरस के और शरी कहलाते हैं। लेकिन शुरू में 1895 से लेके 1890 तक मैंने हजूर को बाज दफा गरारा पहने हुए भी देखा है। मिर्जा कादियानी अक्सर चूड़ी पजामा पहनता था, चूड़ी पजामा। और 1895 से लेकर 90 तक तकरीबन 6 साल बनते हैं। हाँ, तो तकरीबन ये 6 साल तक मिर्जा कादियानी जो है वो गरारे भी पहनता रहा। ऊपर चूड़ी पजामा, नीचे चूड़ी पजामा जो होता है वो, और ऊपर जनाब गरारा। आप अंदाजा कर सकते हैं कि मिर्जा कादियानी चूड़ी पजामा और गरारा पहने हुए कैसा लगेगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जिक्र खबीस के अंदर। मुफ्ती सादक जो कंजरियों का नाच। मोदी साहब ये अंदाजा लगाना जो है ना, पहले तो अपने आप को दलील करने वाला काम है, ये अंदाजा भी लगाना। तो हाँ देख लें, ये तीसरा हवाला मैंने पेश किया है, और इसके ऊपर आइए कादियानी हजरात, आइए जल्दी जल्दी आइए, सामने तशरीफ लाइए और कोई बात करिए, कोई आप अपने दीन मजहब को समझाइए। ये क्या है, ये कौन सा दीन है, ये कौन सा मजहब है, कुरान हदीस से बात कीजिए। दावे तो तुम लोगों के होते हैं जी हमने कुरान और हदीस से बात करनी है, करिए कुरान हदीस से बात करिए। तुम लोग मिर्ज़ा कादियानी को मसीह मऊद मानते हो, मसीह मऊद यानी ईसा इब्ने मरियम जिसका नजूल हो चुका। तुम लोगों का अकीदा ये है कि मिर्ज़ा कादियानी मसीह मऊद है, तो आओ ये कुरान और हदीस से साबित करो कि मसीह मऊद थिएटर जाएगा, कंजरियों के नाच देखेगा, उसकी जो वो अपने घर में गैर महरम लड़कियों को रखेगा,
وہ اس کی خادمائیں اس کے سامنے ننگی ہو جائیں گی، وہ جناب اندھا ہوگا، کانا ہوگا، یہ کانا بھی لکھا ہے، وہ چوڑی پجامے پہنے گا۔ یہ ابھی تو 3 حوالے، اگلی باتیں بعد میں، یہ قرآن حدیث سے ثابت کرنا ہے، کیونکہ دعویٰ تمہارا ہے کہ بات قرآن حدیث سے کرنی ہے، تو آؤ قرآن حدیث سے بات کرتے ہیں، ان چیزوں کو قرآن حدیث سے ثابت کر دو۔ بھئی قرآن حدیث کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی حلیہ، کوئی ان کی حرکات و سکنات، کوئی ان کے معاملات، ان کے معجزات، ان کے جو بھی ہے، جب وہ نزول کریں گے تو وہ تو لکھے ہی ہوں گے کہ نہیں لکھے؟ جیسے ان کی ایک علامت لکھی ہے کہ وہ 2 زرد چادریں پہن کے دنیا میں نزول کریں گے، تو مرزا قادیانی کہتا ہے وہ میری جو 2 زرد چادریں ہیں وہ میری 2 بیماریاں ہیں، ایک جسم کے اوپر والے حصے کی بیماری، ایک جسم کے نیچے والے حصے کی بیماری۔ اوپر والے حصے کی بیماری یہ ہے کہ مجھے مراکی دورے پڑتے ہیں، پاگل پنی کے، اور جسم کے نیچے والے حصے کی بیماری یہ ہے کہ مجھے دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موت آتا ہے۔ یہ حدیث میں لکھی تھی، اس نے اس کی تعویل یہ کی ہے۔ تو بھائی اس کے بارے میں بھی تو کچھ لکھا ہوگا کہ نہیں لکھا ہوگا؟ وہ دکھاؤ ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر کہاں پہ لکھا ہے۔ کالر آئے ہیں کچھ، ہم ان کو لیتے ہیں، آ جائیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شاہ جی کی حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سناؤ جی۔ شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ کالر کوئی مائنڈ روسٹر آیا سی، نس گیا۔ او کوئی بات نہیں، کالر کوئی ہے نیچے تو اٹھائیں اس کو۔ جی علی ہے۔ ہیلو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی۔ مفتی صاحب کی حال ہے؟ جی شکر اللہ پاک کا۔ رات تہاڈی بڑی بحث ہوندی رہی ہے پہ، تھوڑا مفتی صاحب بارے آخو ہاتھ ہوا رکھنا۔ یہ حوالے جو ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حوالے آپ ٹھیک لگاتے ہیں؟ ہاں، یہ اس کے بارے میں بتائیں، کوئی بحث کریں، کوئی بتائیں، کوئی آپ کیا سمجھیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دجال ہیں۔ نہیں، ابھی حوالے کون سے بیان ہوئے وہ تو کوئی سنا کہ نہیں؟ آپ نے کیا کیا بیان کیا؟ میں نے ادھر کام پہ چلا گیا تھا۔ یہی بات ہے نا۔ اچھا، تو آپ خبر دینے آئے تھے کہ میرے بارے میں بحث ہو رہی تھی؟ یہ بھی تو مسلمان کا کام ہے نا، مسلمان کو آواز پہنچانے کے۔ نہیں، ابھی جو میں نے بات کی ہے اس کی تو بات آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، آپ تو کام پہ چلے گئے تھے، تو پھر کیسے بات ہوگی؟ مفتی صاحب تھوڑے بھرا، تھی نہ ٹینشن لو۔ کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے آپ میرے بھائی ہیں، لیکن کچھ اصول بھی کچھ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ زندگی کے ہمارے اصول ہیں کہ نہیں؟ اصول تو ہیں نا ہمارے۔ ہاں، تو اصولوں پہ بندے کو کاربند نہیں رہنا چاہیے۔ بات میں ایک موضوع لے کے چل رہا ہوں، سچ پہ ڈٹ جاؤ، کسی کو لفٹ نہ دو۔ جو ایک موضوع لے کے چل رہا ہوں، اس موضوع پہ بات ہمارے دوست نہیں کریں گے، کوئی اور موضوع لے کے آئیں گے، تو یہ پھر تو اصول کی خلاف ورزی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بادر چاہنا ٹھیک ہے، تھوڑا وقت ضائع کیا، ٹھیک صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ نیچے بیٹھ کے سنیے آپ، تو ابھی پھر نہ کام پہ چلے جائیے گا، نیچے بیٹھ کے سنیں، تو جب پھر کوئی بات سمجھ آئے تو۔ ابھی میں نے ٹوٹل 3 حوالے پڑھے ہیں، بتائیں گا کوئی میں نے کون سے حوالے پڑھے ہیں؟ نعمان آپ بتا سکتے ہیں؟ جی شاہ جی، یہ چوڑی دار پجامے والا ایک تو میں نے سنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پجامہ اور ساتھ گرارا بھی، ہاں، گرارا اور لاؤ چوڑی، تم ترج کے۔ ایک یہ، اور لڑکی ننگی ہو گئی۔ ہاں جی، میں نے تو یہی سنا ہے، اور ابھی میں کال پہ آیا تھا۔ سنیں، میں اب رپیٹ کر رہا ہوں نا، ایک لڑکی ننگی ہونے والا حوالہ، جی، پہلے والا تھیٹر جا کے دیکھنے والا ہے، اور ایک تھیٹر والا۔ ٹوٹل 3 حوالے میں نے ابھی ڈسکس کیے ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ان کے اوپر بات کریں، کوئی بتائے ہمیں۔ بھائی ادھر سے میں پڑھتا جاؤں وہ فائدہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بات کریں بھائی ہم سے۔ آؤ قادیانی نیچے بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، آؤ بات کرو۔
आओ कॉल डालो, करो बात। वैसे तो बड़ा शोर डालते हो तुम लोग, कुरान दीस कुरान दीस कुरान दीस से बात करनी है। आओ करो, कुरान दीस से बात करो, या कुरान दीस से साबित करो। ये सारी चीजें कुरान दीस से साबित करो। कि शरई तर्ज के ये गरारे, ये शरई तर्ज के कौन से गरारे आगे थे? वही ये पूछेंगे जब कोई कादियानी आएगा तो उससे पूछेंगे। अभी मैं चौथा हवाला यहाँ लेके आया हूँ, सुनिएगा। इसी सफा 39 के नीचे लिखा है हजूर का दायां हाथ, हजूर का दायां हाथ। सुनिए जी, हजूर की दाईं कलाई हाथ और कोहनी के दरमियान का हिस्सा कमजोर था। फरमाया करते थे कि मैं बचपन में एक दफा गिर गया था और इस बाजू की हड्डी टूट गई थी, तब से इसमें कमजोरी है और चीज पकड़कर उनको ज्यादा नहीं उठाया जा सकता। इस वास्ते चाय की प्याली बाएं हाथ से उठाकर पिया करते थे। सुन लिया जी? ये मिर्जा कादियानी है। ये कुरान दी से साबित करो भाई कि जो मसीह होगा उसका दायां हाथ टूट जाएगा। यार जिदा एक हाथ टूटा है उन्हें लूला कहते ने, शायद लूला, यानी पांव टूटा हो तो उसको लंगड़ा कहते हैं। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਟੁੰਡਾ ਆਂਦੇ ਨੇ। टुंडा लूला भी, यानी बाजू टूटा हो तो लूला। ਲੂਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ। नहीं ਉਹਨੂੰ लंगड़ा कहते ने। ਉਹਦਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹ वही ਟੁੱਟੀ ना, टांग टूटी हो तो लंगड़ा, बाजू टूटे हो तो लूला। हाँ ये है वो, टुंडा भी कह सकते हैं। टुंडा और लूला एक चीज, अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो बहरहाल मिर्जा कादियानी टुंडा, मिर्जा कादियानी लूला। और ये कुरान दी से साबित कर दो कि भाई मसीह जो होगा वो साथ टुंडा भी होगा और वो बाएं हाथ से खाए पिएगा। नहीं तो उस्ताद मोहतरम सी किताबां किवें लिख दित्तियां उन्हें? और नहीं वो इन्हें थोड़ी लिखियां सन, इन्हें तो लिख के इन्हू कोई दिंदा सी तो नाम अपना ला दिंदा हुंदा सी। ये अगले कलर आए हैं जनाब। जी जी यासर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो भी देखी इंटरनेट पे और माशाल्लाह आप इस तरह का बयानों की क्या कहते हैं कि वो छतर पत्रोल करते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है ये देख के। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फरमाए आपको, आमीन। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कादियानी का जब से मतलब इनका पता है कि ये है कुफरिया कलामात और इनके अल्लाह माफ़ करे इनके जो इन्होंने इमाम बने हुए हैं वो भी काफिर, ये भी काफिर, तो इस पे कोई बात छुपी, मतलब बात कोई छुपी हुई रही नहीं ना फिर। जी ऐसा ही है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तान में जो चलता है ये सिस्टम कि आके वो कोई जी मैं अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, कि जी मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ। मैं अपने मुंह से वो अल्फाज भी निकालना मुनासिब नहीं समझता। आप ज़्यादा मेरी बात को तो अल्लाह को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं बस यही कलमात आपसे कहना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। नीचे तशरीफ से जाए। और कोई कलर आए हैं तो उनको नुमान पे उठाएं। अभी तक 4 हवाले हो गए ना, 4 हवाले जी, 4 हो गए। गिनते रहना जरा साथ साथ, क्योंकि जो आएगा उससे फिर इन चारों से बात करेंगे ना। ये तो नहीं हमने करना गा दौड़ पीछा चोड़ तो नहीं ना करना, इनका जवाब भी तो लेना है। मैंने बात करनी थी कि इसी हवाले के अंदर उसने शुरू में लिखा हुआ है कि हाथ की हड्डी टूटी हुई थी और एंड पे लिखा हुआ है कि बज़ाहिर मालूम नहीं होता था कि
ٹوٹی ہوئی ہے ہڈی یا مطلب کہ اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے، مطلب کہ اسی روایت کے اندر ہی اس نے دجل فریب کیا ہوا ہے۔ بالکل ایسے کوئی کالر آئے ہیں نعمان؟ نہیں ابھی تک تو نہیں آیا۔ کوئی نہیں ہے، چلے جی اگلا حوالہ جی صفحہ نمبر 41 کے اوپر یہ والا حوالہ ترجمہ قرآن والا سنیں جی۔ ایک احمدی کسی قصبہ کی مسجد میں قرآن شریف کا ترجمہ پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور میں کون سا اردو ترجمہ پڑھایا کروں؟ فرمایا جہاں مسیح ناصری کا ذکر ہے وہاں وفات کے معنی موت کے پڑھا دیا کرو، اس کا خاص خیال رکھو، ترجمہ جیسا تمہاری سمجھ میں آتا ہے پڑھاتے رہو۔ اس ایک حوالے سے ہمیں بڑی چیزیں پتہ چلیں۔ نمبر 1 کہ ترجمہ قرآن پڑھانے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ قادیانیوں نے کیا تھا۔ یہ تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ ترجمہ پڑھانے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا یہ قادیانیوں نے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اگلی بات یہ پتہ چلی کہ ترجمے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ من ماننے ترجمے کر سکتا ہے۔ یہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ جہاں پر حضرت مسیح ناصری کا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جہاں پر بھی قرآن میں آئے نا تو تم نے بس کہہ دینا فوت ہو گئے فوت ہو گئے فوت ہو گئے۔ آج دیکھ لیں سارے قادیانی یہی بات کرتے ہیں، یا عیسیٰ انی متوفی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے فوت ہو گئے فوت ہو گئے۔ اور بقایا یہ بھی کہ اگلا ترجمہ جو مرضی تم پڑھا دو، اس کا خیال رکھو اور ترجمہ جیسا تمہاری سمجھ میں آتا ہے وہ پڑھاتے رہو۔ یہ ہے ترجموں کا سب سے بڑا ڈرامہ کہ آج مرزا جونیئر جیل میں بھی یہی کرتا ہے، ترجمہ خود پڑھو خود سمجھو۔ ہاں جی، تو بہرحال یہ تاریخ کی کچھ چیزیں ہیں۔ تو یار یہ بتاؤ بھائی، یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ ترجمے کے اندر کون کیسے کوئی فرق ڈال سکتا ہے؟ مرزا جونیئر بھی یہی بات کرتا ہے نا ہاں جی کہ ترجمے کے اندر کون کیسے فرق ڈال سکتا ہے، ترجمہ قرآن سے ہی پڑھنا، وہ تو کہتے ہیں نا قادیانیوں نے قرآن کے ترجمے ٹھیک کیے ہیں، قادیانیوں نے قرآن کے ترجمے ٹھیک کیے ہیں، مسلمانوں نے قرآن کے ترجمے غلط کیے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ بالکل۔ استاد جی کالر ہیں؟ جی جی لیں جی کالر لیں۔ حوالے کتنے ہو گئے؟ 5 نا؟ جی 5 ہو 5 ہو گئے۔ ہاں جی جناب، جی جناب چودھری احمد صاحب۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ ترجمے کے حوالے نال تسی بولتے پے سی تے نہیں ترجمے نہیں، یہ تو 5واں حوالہ ہے، پچھلے 4 ابھی رہتے ہیں حوالے۔ نہیں پچھلے 4 نال میرا کوئی لمحہ ہے، ہونی آیا پروڑتے ابھی آئے ہیں، میں پیچھے سے پڑھ دیتا ہوں اگر آپ فرمائیں تو۔ رد کس کا کر رہے ہیں مجھے پہلے یہ تو بتائیں؟ قادیانیوں کا کر؟ یہ مرزا قادیانی کی بات ہو رہی ہے جی۔ کون سے؟ جس کو آپ جونیئر کہتے ہو یا جس کو سینئر؟ سینئر، جس کو ہم سینئر کہتے ہیں۔ اچھا سینئر کہتے ہو۔ اچھا تو یہ آپ اعلیٰ حضرت صاحب کو مانتے ہو؟ نہیں وہ اعلیٰ حضرت کا موضوع آج نہیں ہے، انشاءاللہ وہ بھی رکھیں گے، اس وقت آپ اعلیٰ حضرت کی بات کریے گا۔ گستاخی تو اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے کوئی بات نہیں، ابھی تو یہ جو گستاخ ہمارے سامنے اس کی بات ہم نے کرنی۔ ہاں تو انہیں تو کیتی ہے گستاخی، یہ دو رائے نہیں ہے بس کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ پھر ایسا ہے کوئی اس کے متعلق اگر آپ کوئی فرمانا چاہتے ہیں تو فرما لیں گے۔ 5 حوالے، جو 5 حوالہ جات ہم نے پیش کیے ہیں، اس کے متعلق آپ کچھ بتائیں، کوئی ہمیں کوئی تعلیم دیں، کوئی بتائیں آپ ہمیں۔ جو انہوں ڈیفینڈ کرتا ہے وہ بھی کافر ہے ساڈی نظر وچ۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر تو کیا آپ سے ہم پوچھیں اور یا کیا بات کریں؟ نہیں بھائی وہ میں تو اللہ حضرت ایک ترجمے دی گل کریں، کوئی بات نہیں، وہ بعد میں کریں گے، وہ موضوع بھی رکھیں گے کسی دن انشاءاللہ۔
मौजू मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप बाद में करते रहना ब्रॉड। नहीं कोई बात नहीं, वो उस टाइम पूछ लेंगे आपसे, आप कौन से दूर हैं। चलो सही हो गया, ठीक है, पूछ लेंगे आपसे। अल्लाह दे वाले। अल्लाह दे वाले। अच्छा, और कोई कलर है नुमान भाई? जी ये बताएं, चौधरी साहब आए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब सुनाए, क्या हाल है? सेहत तबीयत ठीक है? सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। फरमाएं जनाब। मैं तकरीबन आधा घंटा पहले जॉब से वापस आया था। अच्छा मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। यहाँ पे कुछ दिनों से मुझे एक बहुत ज़्यादा लोग लाइव शेयर कर रहे थे, वो है कादियानी। तो मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, यूएस में रहता हूँ 17 ईयर से। उनके साथ मेरी थोड़ी कॉन्वर्सेशन हो रही थी। मैं एक दो क्वेश्चन का, मैं तो इतना ज़्यादा मुझे इस्लाम का पता नहीं है, तो 2-3 क्वेश्चन उन्हें से मैंने किए हैं, तो बाद में उन्होंने मुझे हटा भी दिया और ब्लॉक भी कर दिया मुझे वहाँ से। क्वेश्चन मेरा ये था उनसे कि आप जो हर बात के ऊपर क्लेम करते हैं कि मिर्ज़ा साहब ऐसे हैं, मिर्ज़ा साहब ऐसे हैं, कैसे एक इंसान मुख्तलिफ 3 किस्म की जो है वो कर सकता है कि मैं प्रॉफिट भी हूँ, मैं इमाम मेहदी भी हूँ, वो भी हूँ। मैं आपकी अक्सर वीडियो देखता रहता था, मैं सोचता था कि यार कि पता नहीं ये कैसे ड्रामे करते हैं। तो अगर उसके आप थोड़ी सी रहनुमाई कर दें तो मैं म्यूट लगाता हूँ, आप थोड़ी सी करें बात उसके बारे में। चौधरी साहब वो भी तो ठीक है, आप सही बता रहे हैं। मौजूआत तो फिर देखें ना, हज़ारों की तादाद में हैं। बंदा किस किस मौजू पर बात करे और फिर बंदा ना अपने मौजू से हट जाता है। जब कोई और मौजू शुरू किया जाए तो वो फिर असल मौजू जो होता है ना, उससे बंदा दूर निकल जाता है। कौम एक बैठी होती है, सुन रही होती है हमें, और फोकस किए हुए होती है कि इस पर क्या बात होगी, यानी ये बात किसी किनारे पे लगनी चाहिए। अभी देखिए, ये 5 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इन 5 के ऊपर जब तबसरा नहीं होगा, गुफ्तगू नहीं होगी, तो कौम के अंदर टिशनगी बाकी रहेगी। कौम कहेगी यार ये तो मौजू तो अधूरा रह गया, ये एक नया मौजू शुरू कर दिया। तो ये असल में हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमने अपने प्रोग्राम को मैनेज करना होता है और फोकस करना होता है। एक जो सब्जेक्ट होता है, मौजू होता है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मामलात हैं। कादियानी तो बहरहाल वो जाल ऐसे फेंकते रहते हैं और उनका तो क्या ही बात है। अच्छा, यहाँ एक नया हवाला मैं लेके आया हूँ जनाब। सफ़ा नंबर 34 है और इसका नाम है खलवत। सुनिए, ये छठा हवाला है ना नुमान? जी जी, छठा। अच्छा जी, हजरत मसीह की आदत थी कि दिन में किसी एक वक्त या 1-2 घंटे के वास्ते सब से बिल्कुल अलहदा हो जाते थे। गुरदासपुर में जिस मकान में हम सब मंजिल किए हुए थे, उसकी जमीन की मंजिल पर दरवाजे से दाखिल होते हुए बाएं तरफ एक छोटा सा कमरा था जो पखाना के लिए इस्तेमाल होता था। पुराने जमाने में होता था कि घर दाखिल होते ही दाएं या बाएं लटरीन लोग बनाया करते थे। मैंने भी देखा है अपने घर में, पुराना हमारा जो घर था बचपन में, तो ऐसे दाखिल होते बाएं तरफ वो वॉशरूम बनाया हुआ था। तो ये अमूमी घरों में ऐसे ही होता था, क्योंकि पिछली साइड पे तो कमरे रहायशी होते हैं, तो यही जगह खाली होती थी, तो यहाँ पे लोग बनाया करते थे। तो अब मिर्ज़ा कादियानी के दौर में भी ऐसे ही था कि वो कहते हैं जी बाएं हाथ में एक छोटा सा कमरा यानी वॉशरूम के तौर पे इस्तेमाल होता था। अब मिर्ज़ा कादियानी ने क्या किया? मिर्ज़ा कादियानी का दिल किया कि आराम करने को, कि मैं आराम करूं। उसने पूरे घर को देखा कि कौन सी मुनासिब जगह है। उसने उस जो लटरीन थी ना, कहने लगा ऐसा करो कि मैं यहाँ पे आराम करूंगा, इसके अंदर फर्श कर दो, आइंदा से लटरीन तुमने ऊपर वाले कोठे के ऊपर एक जगह बना लो, तो वहाँ करनी है, तो इसको मेरे लिए सफाई सुथराई कर दो, इसके अंदर फर्श कर दो। फिर मिर्ज़ा कादियानी जनाब वहाँ पर अंदर घुस के बैठा रहता था, अंदर से कुंडी लगा के।
یہ ہے اس کی خلوت. یہ حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں, سنیے گا. اس کی زمین کی منزل پر دروازے سے داخل ہوتے ہوئے بائیں ہاتھ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو پخانہ کے واسطے استعمال ہوتا تھا, مگر پخانہ کے واسطے کوٹھے کے اوپر اور جگہیں بھی تھی. پس اس نیچے والے کمرے کو حضور نے صاف کروایا, اسے خوب دھویا گیا اور اس میں فرش کیا گیا, اور دوپہر کے وقت 2 یا 3 گھنٹے کے قریب حضور بالکل علیحدہ اندر سے کنڈی لگا کر اس میں بیٹھے رہتے تھے. سن رہے ہیں آپ؟ جو قادیانی یہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے بات ہوگی, آؤ ایک قادیانیوں ثابت کرو قرآن اور حدیث سے کہ جو مسیح موعود ہوگا وہ لٹرین کے اندر بسیرا کرے گا, لٹرین کے اندر رہے گا, اس کا اوڑھنا بچھونا لٹرین ہوگی, وہ خلوت نشین ہوگا تو لٹرین کے اندر ہوگا. قرآن حدیث سے ثابت کرنا ہے, کیونکہ دعوے تمہارے ہیں کہ بات قرآن حدیث سے کرنی ہے. کرو ثابت قرآن حدیث سے. جی چودھری صاحب آپ اس کے اوپر کیا فرمائیں گے؟ یہ چھٹا حوالہ میں نے دی ہے. ماشاءاللہ آپ تو بہت خوبصورت کر رہے ہیں مفتی صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم کچھ ریالٹی کے اوپر بات کریں ہیں تو یہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جاتے ہیں. میرا سیکنڈ کویشچن یہ تھا کہ جناب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جو پرافٹ آپ جس کی بات کر رہے ہیں، میں تو اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، میں ایک سنی گھرانے سے ہوں اور ہم جتنا کہ اسلام نے پڑھا ہے اتنا اس کے اوپر یقین بھی کرتے ہیں. تو بات تو میری یہ ہے کہ یہ زندگی اور موت اس کلمے کے اوپر ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتے ہیں، بات سمجھتے بھی ہیں. میرے ساتھ اسکول میں پڑھتے رہے ہیں ان کے لوگ، یہ جو قادیانی ہیں، بڑی ان کے میں تو ہر ان میں رہا ہوں بہت دیر، میں ان کی باتیں بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں. مجھے تو کچھ ان کے قانون جو ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے مجھے پتہ ہے، میں ریالٹی کو بہت جو ہے نا قریب سے جانا ہے میں نے. نمبر یہ ہے کہ یہ بات اس کے اوپر بار بار آتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آخر پرافٹ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو کہاں چھوڑیں گے؟ انہوں نے آنا ہے بعد میں، پھر تو وہ لاسٹ والے ہوئے. یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تھوڑی سی یہ آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کس کے اوپر روشنی ڈال دی ہے؟ میری توجہ اصل میں وہ پڑھنے کی طرف تھی. یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لاسٹ پرافٹ ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان کے اوپر چلے گئے ہیں، جی وہ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں آئیں گے تو وہ لاسٹ والے ہوئے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ والے ہوئے؟ اس طرح کی وہ موضوع جب قادیانی کو چھیڑے گا ہمارے ساتھ، ہاں وہ جب چھیڑیں گے نا موضوع، انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. وہ ہمارے سامنے تو آ کے بات کریں نا. اصل میں ایسے نہیں ہوتا. کوئی اعتراض ہمارے پاس لے کے آئے وہ بنتا نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں بنتا. خود آ کے بات کریں، ہم سے خود بات کریں. ہم دیکھیں آمنے سامنے موجود ہوتے ہیں. قادیانی ڈرتے کیوں ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں چھپتے ہیں، چھپاتے ہیں؟ یہ ہے کہ یہ جہاں پہ میں رہتا ہوں نا، ہائی وے کے اوپر بالکل جو بہت بڑا ہائی وے ہے یہاں کے اوپر، اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے مسجد بنائی ہوئی ہے. اچھا، وہاں پہ جا کے جب گزرنا ہو تو کوئی بھی کویشچن ان سے کرے، ان کے جو لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں کوئی بھی، تو وہ بھی کوئی مناسب جواب تو دیتے نہیں ہیں. بعد میں بات یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ میسج بہت کرتے ہیں ان کے لوگ، لڑکیوں کے نام رکھے ہوئے ہیں کہ ہم سے یہاں پہ سوال پوچھو ہم جواب دیں گے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کانورسیشن میں. جی ایسے ہی ہے. ایک کالر آئے ہیں کوئی نعمان بھائی؟ جی کالر ہیں. جی لیں کالر. کتنے 6 والے ہو گئے ہیں کے ساتھ؟ جی 6 ہو گئے. 6 ہو گئے. صحیح. جی بخاری صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، کیا حال ہے سر؟ خیریت؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے، آمین. اور زیادہ اضافہ کرے آپ کے علم میں، ہماری دعا ہے. آمین. اور میں سن رہا ہوں آپ کی باتیں بہت اچھی لگی، اس لیے میں نے آپ کو ریکویسٹ بھیج دی کہ چلے آپ سے 2 منٹ بات ہو جائے. یہ کریں بات، آپ ابھی لائیو ہیں.
जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो कादियानी है ना, इनके लिए तो बात करना भी हमारे लिए तो फजूल है कि इन पे बात करें, लेकिन जब आएंगे सामने तो फिर सामने तो आते नहीं है, ये छुप के ही बात करते हैं जो भी बात करते हैं। सामने कोई नहीं आता कादियानी, कोई भी है, जितने भी हैं इधर के, तो जब सामने नहीं आएंगे तो बात कैसे होगी? बस चोरी, जो चोर होता है वो तो फिर इधर से भी बात कर ली, इधर से बात कर ली, चोर जो है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आखिरी नबी मानते हैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसके बाद तो हमारा सब कुछ ख़त्म है उनके बाद। जी और कोई कलर है ईमान? जी जी एक हैं बुखारी साहब, अगर आपने कोई और बात करनी है तो ठीक है, वरना चौधरी साहब आप भी किसी और आदमी को उठा दे। अगर कोई बात करनी है तो आप हजरात रुक जाएं। नहीं मुफ्ती साहब, हमारा इधर फजर का टाइम हो चुका है, अभी अजान हो गई है फजर की। जज़ाक अल्लाह, तो जज़ाक इंशाल्लाह हम तो थोड़ा सा नमाज पढ़ते हैं इंशाल्लाह जाके। जज़ाक अल्लाह। तो फॉलो मैंने कर बस लें, यही कहना है, आजज की आईडी को फॉलो कर लें, तो ताकि मैं फिर इंशाल्लाह आइंदा आप भी आइंदा भी इंशाल्लाह जब ज़रूर कोई करूँगा। जी जी मुफ्ती साहब बात यह है कि हम तो इतने ज़्यादा इस्लाम के ऊपर पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें इल्म भी नहीं है, हमें ये पता कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं। बात यह है कि हम जब कभी बात करते हैं, ये भाई ने बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बात की है, हमें जो लोग बाहर एक बचपन में या मेरी तरह लोग आए हैं, तो इन लोगों को वो बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं, इनके लोग भी जो है वो स्टोरियाँ डिफरेंट किस्म की स्टोरियाँ सुनाते हैं। तो बात यह है कि मैं तो ये कसम उठा के कह सकता हूँ कि ये लोग एक नंबर के झूठे या कज़ाब हैं। आप क्वेश्चन कोई करेंगे, जवाब ये कोई देंगे। मैं तो बस यही कहता हूँ कि हमारे लोग जो है अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और अल्लाह उनको जो है वो सीधे रास्ते पे लाए। बाकी आपको अल्लाह पाक अजर अजीम दे, आप तो बहुत अच्छी और खूबसूरत बातें करते हैं। मैं तो अक्सर आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, मैं आपको फॉलो कर देता हूँ, तो इंशाल्लाह जो है फिर हमारी होगी बात इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। जज़ाक और कोई कलर है नुमान भाई तो उठा लें। बुखारी भाई आप भी फिर नीचे बैठिए, तशरीफ रखिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी 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 आमिर खान साहब। जी आमिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे? ठीक है। वालेकुम जी। अल्लाह मुफ्ती साहब, अगर आपको याद हो, आपने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था और एक वीडियो सेंड करने के लिए, लेकिन आपका, मैं यूके में होता हूँ, आपका व्हाट्सएप नंबर मुझे शो नहीं होता, और मैं लगाता हूँ लेकिन उसका व्हाट्सएप आपकी शो नहीं होती, पता नहीं क्या वजह है। आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं? जी जी, मैं इंग्लैंड में होता हूँ। हाँ, तो इंग्लैंड में वो फिर पाकिस्तान का कोड पहले लगाएंगे तो फिर ही है ना। जी जी, कंट्री कोड भी मैंने लगाया, लेकिन फिर भी 2-3 दफा ट्राई किया, मेरा वो आपका शो नहीं होता, पता नहीं क्या वजह है उसकी, या तो मेरे व्हाट्सएप में कोई प्रॉब्लम होगा। कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कुछ ना कुछ तो है ना। चलो, मैं मेरे साथ दूसरा लड़का होता है उससे कर लूंगा ना, आज मेरे साथ होगा वो काम पे तो मैं उससे कर लूंगा। मोदी साहब, बात ये करनी थी कि हमारे जो मुसलमान होते हैं, जो कादियानी के ब्रॉड पर जाते हैं, लाइव जाते हैं, तो ये जब जाते हैं तो सबसे पहले उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपका मसलक क्या है, मसलक नहीं फिरका क्या है आपका, ये सवाल पूछते हैं। तो जो लोग इनको सही तरीके से नहीं जानते वो कहते हैं कि मैं देवबंद हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं शिया हूँ। जब वो इसका जवाब देते हैं तो वो सबसे पहले तो वो डिबेट हार ही जाती है, क्योंकि उसने आगे आपसे ये मनवाना होता है, ये देवबंदी को काफिर कहो, बरेलवी को काफिर कहो, इसको कहो, उसको काफिर कहो। और दूसरी बात ये है कि ये जब जाते हैं तो ये ऐसी सवालें करते हैं मुफ्ती साहब की, इसकी आंख क्यों काणी है, इसका वो क्या, इसका वो क्या, तो वो नाउजुबिल्लाह वो सामने से गुस्ताखी करना शुरू हो जाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे थे, वैसे थे। तो मुफ्ती साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको एक वीडियो बनाए इस पर कि हमें कौन कौन से मौजूआत पर और कौन सी अहादीस के साथ इनके साथ डिबेट करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह हम भी शेयर करेंगे। और जो देखने वाले हैं तो इनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस अपने प्रोफाइल पे चढ़ाए, उसको आगे शेयर करें, ताकि नॉर्मल जो होते हैं, जो आम से मुसलमान होते हैं, कि इन्हें पता चल जाए कि ये है क्या और इनके साथ कौन से मौजूआत पे डिबेट करनी चाहिए या बात करनी चाहिए, जाके पूछनी चाहिए। ये पूछना चाहता था मैं मुफ्ती साहब। खान साहब, इसके ऊपर मेरी हजारों की तादाद में वीडियोस हैं मेरे चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर, हजारों। जी जी,
मैंने नहीं देखा आपका वो चैनल, मैं तो सिर्फ इधर अभी वही तो मसला है, आपको जब हमारे चैनल का इल्म नहीं, हमारे व्हाट्सएप के साथ आप ज्वाइन नहीं, तो वो फिर मालूमात तो नहीं ना आप तक पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी बताइए। जी 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 वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को, इसका तरीका ये है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। ये तरीका कार होता है। ठीक ठीक है मुफ्ती साहब। और एक और सवाल था मुफ्ती साहब जी, ये लोग कहते हैं कि दज्जाल का गधा वो कहेगा कि मुझ में बैठो और मैं उड़ूंगा और मैं आग खाऊंगा और ये वो चीजें, क्या इस तरह की कोई हदीस है जो ये लोग बयान करते रहते हैं कि वो हाँ, आग वो खाएगी? दज्जाल के गधे से मुराद ये लोग लेते हैं रेलगाड़ी को, जहाज को दज्जाल का गधा लेते हैं। जी जी। और ये लेकिन वो ही कहते हैं- रेलगाड़ी है जिसके ऊपर मिर्जा कादियानी को मरने के बाद लाहौर से कादियान की तरफ लेके गए थे ये लोग, इसकी लाश को उस जी, पे जी, सवार जी, करा लेकिन के। और रोजाना मिर्जा मसरूर जिस गधे के ऊपर सफर करते हैं, दज्जाल के गधे पर। बिल्कुल बिल्कुल साहब। लेकिन कोई ऐसी हदीस है जो कहती है कि वो आग खाएगी और वो लोग को चीख वो चीख नहीं के नहीं, पुकारेंगे? वो ऐसा कुछ भी नहीं, वो गप्पे मारते हैं, झूठ बोल। ओके ठीक हो गया मुफ्ती साहब। खर दज्जाल का जिक्र मौजूद है, यानी खर गधे को कहते हैं, दज्जाल यानी दज्जाल का गधा। जी तो मुफ्ती साहब वो पूछना ये था कि वो ऐसा ही गधा होगा जो आजकल हम गधे देखते हैं? वो यही होगा, यही होगा, ऐसे ही होगा। क्योंकि बात ये है ना, बात ये है कि कादियानी जो है ना वो तवीलें करते हैं, हर चीज की तावील। हमारे नजदीक तवीलें नहीं है, उसको असल पे रखते हैं। कोई भी चीज हो उसको असल पे। जब जिक्र है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आके खंजीर को कत्ल करेंगे तो करेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, कसरे सलीब करेंगे। खान साहब शोर आ रहा है आपके पास, तो कसरे सलीब करना है तो करना ही करना है, कोई तवील नहीं। 2 जर्द चादरें पहन के आएंगे तो 2 जर्द ही चादरें होंगी। उनके बालों से कतरे टपक रहे होंगे तो कतरे ही टपक रहे होंगे। दमिश्क के मशरकी मीनारे, दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी मीनारे के पास 2 फरिश्तों के कंधों के ऊपर हाथ रखे हुए आसमान से नजूल करेंगे। ये सब चीजें अपनी असल पर हैं, तवील नहीं है इसके अंदर। बाबे लुद से मुराद बाबे लुद ही है, कोई और नहीं। जी 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 मुफ्ती साहब। तो ये लोग हर चीज की करते हैं तावील। जी जी मुफ्ती साहब, ये दमिश्क की जामे मस्जिद वाली मैंने पढ़ी है, जब ये मिर्जा साहब नूरुद्दीन साहब को लिखते थे कि ये ऐसा है वैसा है, और खुद पिछले चंदा इकट्ठा करके मीनारा भी बनाया। डबल टैप करो यार, शेयर करो यार, डबल टैप करो, शेयर करो यार। सारे तवीले करते रहते हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने इतना जज़ाकल्लाह। बाबर भट्ट भाई आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र है। भट्ट साहब आप सुनाए, किधर गुमसुम है आप आजकल? बस मुफ्ती साहब कोई दुनियादारी के ऐसे काम है कि मसरूफियत रही और अभी भी है थोड़ी। तो थोड़ी देर पहले मैंने ज्वाइन किया, आपकी बातें मैं सुन रहा था, तो इस दौरान एक बंदा आया, वो था तो कादियानी, लेकिन ये भी कह के गया कि मैं मिर्ज़े पे लानत भी भेजता हूँ। तो कादियानियत में ये है कि जब कादियानी फंस जाए तो इनके यहाँ वाजिब है कि ये अपने मुतनब्बी को भी गालियाँ दे देते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। हाँ जी, देखें ना, ये जो मिडिल ईस्ट में जाते हैं कादियानी, पासपोर्ट बनवाते हैं, तो उस फॉर्म पे एक अल्फिया बयान होता है कि मैं फलां 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 दावेदार को कज़ाब समझता हूँ, मुफ्तरी समझता हूँ, और उसमें मिर्ज़े का नाम तक लिखा हुआ है। तो ये उस पे सिर्फ एतराफ़ ही नहीं करते, बल्कि लिख के दस्तखत करके जाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं। तो वो कादियानी असल में जब भी कोशिश करेगा ना
غلام احمد کا گند چھپانے کے لیے، تو وہ خون کو خون سے دھونے کی کوشش کرے گا، کبھی بھی خون کو پانی سے نہیں دھوئے گا۔ وہ دوسرا کوئی اور کہیں سے گند لے آئے گا اور بولے گا کہ یہ دیکھیں جی فلاں شخص نے فلاں، اپنی اگر ذاتی حیثیت میں کسی نے کوئی بات کی بھی ہے تو ہمارے لیے تو وہ کوئی حجت نہیں ہے، اور کن حالات میں کی ہے وہ نہیں دیکھے گا، وہ تقابل ضرور کرے گا۔ تو یہ قادیانی کی صفت ہے۔ اس کے بعد ایک ہمارا چھوٹا بھائی آیا تھا، وہ انجینئر ہے غالباً، اور امریکہ میں ہے، انہوں نے سوال پوچھا۔ تو اصل میں ہمارے یہ جو نوجوان ہیں یہ دیکھتے نہیں نا، ابھی بھی یہ جو صاحب پوچھ رہے تھے آپ سے خان صاحب، تو آپ کے اگر پروگرام دیکھیں تو انہی موضوعات پہ آپ کی بے شمار ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ تو ہمارا وہ بھائی ہے چھوٹا، بیٹوں کی جگہ ہے، ان کو بتانا یہ ضروری ہے جب یہ پوچھتے ہیں آپ کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری ہوئے، جب وہ آخر میں آئیں گے تو سادہ سی بات ہے، انہیں کہا کریں کہ آنے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں ایک نیا مہمان آیا ہے، یہ لے مٹھائی کھائیں، وہ آنا اور ہے، اور میں یہ کہوں کہ پرسوں ایک شخص امریکہ سے واپس آ رہا ہے، وہ آنا اور ہے۔ غلام احمد جو ہے یہ اس کی ماں تھی چراغ بی بی، اس کی اندام میں نانی سے نکلا تھا، یہ نزول نہیں اس نے کیا تھا، نزول کرنا اور ہے۔ یہ بھی ساتھ کہیں نا، اپنی بہن کی شرمگاہ کے ساتھ اس کا سر ملا ہوا تھا، یہ بھی ساتھ۔ جی ہاں، ٹانگوں میں پھنسا ہوا تھا، پہلے وہ نکلی، یہ اس نے اسی طرح لکھا ہے، اس نے ماں کو بھی نہیں بخشا، اور پھر میں نکلا۔ تو جب یہ نکلا تو مجھے قادیانی کہتا ہے حضرت صاحب کی عمر نے وفا نہیں کی، گوروں کا یہ پروگرام تھا، حضرت صاحب اسی کو کہہ رہا تھا غلام قادیانی کو کہ اس کو مینار بنا لے۔ قادیان میں انہوں نے مینار بھی بنانا شروع کیا، اور وہ مینار مکمل نہیں ہوا تھا، اسی دوران یہ مر گیا تھا۔ تو ان کا پروگرام تھا کہ اس کو پیراشوٹ کی مدد سے ہیلی کاپٹر سے نیچے اتاریں گے، کیونکہ یہ نکلا تو اندام نانی سے تھا، نزول تو تھا نہیں۔ تو بے وقوف لوگ، خیر انہوں نے تو اس کو بھی مان لیا، تو اس کو بھی مان لینا تھا۔ وہ اس طور پہ نازل ہونا مانتے ہیں نا کہ وہ چراغ بھی کھڑی ہوگی نا، تو جب وضع حمل ہوا ہے تو وہ گیٹ ایسے کھلا ہے، تو پہلے تو وہ گری ہے، وہ اس کی جنت، اس کی بہن، تو یہ سر پر نے پھر یہ اوپر سے یہ گرا ہے ایسے، وہ شاید یہ کہتے ہیں یہ نازل ہوا ہے وہ۔ ہاں جی، بس تعویل تو آپ جو بتا رہے ہیں، تعویلیں تو یہ ہر چیز کی کرتے ہیں نا۔ تعویل ان کی جو ان کا اصل میں عقیدہ ہے، اس کا مرکز یہ گاما جی کی ذات ہی ہے۔ باقی تعویل کرتے کرتے تو یہ اپنی ماں کو بھی نہیں بخشتے، باپ کو نہیں بخشتے، انبیاء کی ذات پہ چڑھ دوڑتے ہیں، اور اس شخص کو بچانے کے لیے کتنے کتنے بڑے گناہ کر جاتے ہیں۔ تو انہیں سمجھنا چاہیے۔ باقی جو دوسرے بھائی تھے ان کا بھی کوئی پوائنٹ تھا، تو وہ مفتی صاحب کی بے شمار اس کے پروگرام ہیں اور آپ کے بیانات ہیں۔ اگر ختم نبوت کے چینل پہ جائیں تو ہم نے تو بہت کچھ وہاں سے سیکھا ہے، بہت کچھ ملا ہے، اور ہمیشہ نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں مفتی صاحب کی عمر کے لیے اور صحت کے لیے اور تندرستی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے۔ انہوں نے بڑا کام کیا، بڑا کام کیا۔ تو یہ جو قادیانی ہیں، ان کے وانوں میں یہ لرز جاتے ہیں مفتی صاحب کا نام سن کے، اور میں بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ ان کی مائیں بچوں کو بھی ڈرایا کریں گے کہ سو جا پتر مفتی مبشر شاہ نہ آ جائے، یہ صاحب ہے۔ تو آپ دوستوں سے میری درخواست ہے جو سن رہے ہیں کہ مفتی صاحب کے چینل پہ جایا کریں، سنا کریں، غور سے سنا کریں، آپ کو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ ہر مسلمان جو ہے وہ قادیانیت کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے جو سوشل میڈیا پہ کام کیا ہے، یہ ہزاروں سال تک یہ صدقہ جاریہ ہے، آنے والی نسلیں ان سے مستفید ہوں گی اور وہ فائدہ لیں گی انشاءاللہ۔ تو ہمارے پلے بھی یہی کچھ ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں اور غیر عالم ہیں، لیکن جب ہم جائیں گے تو ہم کم از کم روز محشر اپنے نام اعمال میں یہ چیز گنوا لیں گے کہ ہم جو شاتم رسول تھے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے جو بھی موضوعات آپ کے ذہن میں آتے ہیں الحمدللہ
तमाम मुमकिन मौज़ूआत मुफ्ती साहब ने कवर कर दिए हुए हैं और उन पे सेरा असल बहस मौजूद है, तो आप वहां जाया करें। मुफ्ती साहब मैं आपकी बातें सुनता हूं, मैं नीचे बैठा हूं। जज़ाकल्लाह जी। आज की नशिस्त की आखिरी गुफ्तगू मैं करूंगा और अभी मैं बराड़ ख़त्म करूंगा, रात को इंशाल्लाह हाजिर होंगे। मैं तो वैसे ही आया था थोड़ी देर के लिए। तो 6 हवाले हो गए नुमान, 6 हो गए जी 6 हो गए हैं। 7वां हवाला पेश करके फिर बराड़ में एंड करूंगा। जिक्र खबीस किताब है मुफ्ती सादक कादियानी की, सफ़ा नंबर 24 है, ठीक है। ये हाईलाइट इबारत दरमियान वाली सुनिएगा। हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार अमूमन बाहर तशरीफ ना ला सकते थे। उस वक़्त अंदर औरतों में नमाज़े मगरिब और इशा जमा करके पढ़ाया करते थे। लो जी, औरतों का इमाम, इमाम महदी, इमाम महदी को इमाम महदी पता क्यों कहते हैं? असल नाम तो उनका मोहम्मद है। उनको इसलिए कहते हैं कि उन्होंने इमामत करनी है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, कि पीछे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होना है, ये आगे खड़े होंगे, इसलिए उनको इमाम कहते हैं। इमाम जो पेश इमाम होता है वो है, ठीक है। तो ये इमाम है औरतों का, सुन लें जनाब, औरतों का इमाम है और मगरब और इशा इकट्ठी करा के पढ़ा रहा है। शिया हजरात के नज़दीक इसको मगरिबैन कहते हैं, क्योंकि शिया हजरात भी 2 नमाजें इकट्ठी करके पढ़ते हैं, मगरिब और इशा, उनको मगरिबैन कहते हैं। तो मिर्जा कादियानी इमामत करता था। अच्छा, मर्दों में उसने कभी इमामत नहीं की, मर्दों में कभी इमामत नहीं की, ये खुद सीरतुल महदी के अंदर लिखा हुआ है। इमामत की है तो औरतों की है, और वो आपके सामने मैंने हवाला पेश कर दिया। ये आज की हमारी नशिस्त का ये आखिरी हवाला। वैसे तो हवाला जा तो फिर 700 से ज्यादा हवाला जात ये 7 हवाले नहीं, 700 से ज्यादा हवाला जात सिर्फ जिक्र खबीस के अंदर, जिनके ऊपर बात हम कर सकते हैं। तो लेकिन तंगी वक़्त भी हमारे पेशे नज़र है और अभी मैंने भी निकलना है एक ज़रूरी काम के लिए। तो इंशाल्लाह रात को मिलते हैं और फिर आगे फिर गुफ्तगू करते हैं नए मौजू के साथ। जामिया ख़त्म नबूवत के हवाले से बाबर भाई, बाबर भट्ट भाई, ये एक्स कादियानी है भाई, एक्स कादियानी, नो मुस्लिम है, ये कादियानियत से निकल के आए हुए हैं। तो इनकी मौजूदगी में ही ऐलान मैं कर रहा हूँ। बाबर भाई, आप तो काफ़ी दिनों बाद तशरीफ़ लाए, कई दिनों से मैंने मुफ्ती साहब कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। मैंने वो सुना था आपका सारा। इंशाल्लाह मार्च में मैं ज़रूर राब्ता करूँगा। मार्च से पहले शायद राब्ता उस तरह, उस लिहाज से थोड़ा मुश्किल या नामुमकिन हो, तो मार्च में इंशाल्लाह। कोई नहीं, हमने भी ये 3 माह रखे हैं, यानी रजब, शाबान और रमज़ान, कैंपेन चलाएंगे हम और आवाज उठाएंगे। जामिया ख़त्म नबूवत बनेगा जिसके अंदर डिबेटर तैयार होंगे, मुनाज़रीन तैयार होंगे, सोशल मीडिया के खिलाड़ी तैयार होंगे। बिल्कुल जिन फितनों के खिलाफ जो इल्हादी कुव्वतें हैं जो इस्लाम पे चढ़ दौड़ी हैं, इनका मुकाबला करने के लिए जरूरी है, यही सदका जारिया है जो आप कर रहे हैं। तो ये है कि ये सारी ये टीम तैयार करने के लिए एक हमें जगह की जरूरत है। जब तक जगह नहीं होगी, एक कोई उठने बैठने का कोई मकाम नहीं होगा, तो कैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। तो जगह भाई, जगह खरीदनी है। अभी हमने जामिया ख़त्म नबूवत के लिए तो 2 कनाल तकरीबन जगह जो हम लेना चाह रहे हैं, 2 करोड़ रुपया राउंड बोर्ड उसकी कीमत है। वैसे तो 2 करोड़ से ज़्यादा ही है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि 2 करोड़ तक हमें मिल जाएगी। जब हमारे हाथों में पैसे होंगे तो फिर डीलिंग करेंगे, तो कोई पैसे ऊपर नीचे वो उम्मीद तो है हो जाएगा। मुखय्यर हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के भाई आगे 1 यूनिट हमने रखा है 1 लाख रुपए का। तो मुखय्यर हज़रात जिनको अल्लाह ने ताकत दी है वो 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट, जितनी भी हिम्मत तौफीक है वो बाय करें, ताकि ये चंद दोस्त भी अगर मिल जाएं मुखय्यर,
تو ایک اچھی خاصی رقم اکٹھی ہو کے تو ہم جگہ بآسانی خرید سکتے ہیں. یہ صدقہ جاریہ ہے بھائی، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر آپ کو ملنا ہے. صدقہ جاریہ، نہ ختم ہونے والا ثواب، نہ ختم ہونے والا ثواب. جب تک وہ ادارہ قائم رہنا ہے، جب تک ادھر علماء تیار ہوتے رہنے ہیں، انہوں نے آگے تبلیغ کرنی ہے، انہوں نے آگے لوگوں کے ایمان درست کرنے ہیں، وہ سارا ثواب آپ کو ہی ملنا ہے، ہمیں ملنا ہے، مجھے ملنا ہے، آپ کو ملنا ہے. جس نے اس میں پڑھایا، جس میں اس نے پیسہ لگایا، اس کو کہتے قدمے درمے سخن ہے. تو جس نے اس کے لیے آواز اٹھائی، سب کے لیے صدقہ جاری ہے. ہاں، تو اپنے صاحبان عامر بھائی، نعمان بھائی، بلکہ 2 عامر بیٹھے ہیں، عامر اوان اور کاشف بھائی اور بابر بھائی نے تو بتا ہی دیا ہے. آپ حضرات بھی توجہ فرمائیں بھائی خصوصی طور پہ. انشاءاللہ مفتی صاحب بہت جلدی آپ کو رابطہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا اول خیش بعد درویش، پہلے قریب والے، دور والے تو بعد کی بات ہے نا. پہلے قریب والے نہیں ملیں گے، قریب والے گھر سے یہ بات نہیں چلے گی، تو پھر دور والوں کو تو چھوڑ ہی دینا. نہیں جی، پہلے ہم باقی بعد میں کوئی، اور وہ جو ہے وضاحت میں تھوڑی سی کر دوں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو نیچر ہے کام کی، وہ ہے باہر زیادہ کام. تو کیونکہ جنوری فروری میں ادھر برفیں پڑ جاتی ہیں، اور جو سردی کے کام ہے کینیڈا میں شدید سردی ہوتی ہے، اور وہ باہر والے کام تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ پھر مارچ میں جب جا کے برفیں پگھلتی ہیں اور کام نکلتے ہیں تو موسم ٹھیک ہوتا ہے. مارچ میں بھی دستانے پہن کے، بڑی کپڑے وغیرہ پہن کے، جیکٹیں پہن کے، تو انشاءاللہ مارچ اپریل میں ضرور میں تو رابطہ کروں گا جی. اور بڑی خوشی جزاک سے، اللہ بابر بھائی، بڑی خوشی مجھے کا ابھی کام ہے کہ آپ نے شروع کیا ہے. ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے بھی خاص روحیں ہوتی ہیں، خاص افراد ہوتے ہیں جن کو چن لیتا ہے اللہ ان کاموں کے لیے. ہمیں نہیں چنا گیا، ہم شاید اس قابل بھی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ سر انجام دینے لگے ہیں. الحمدللہ. جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ زندگی تو بڑی مختصر ہے، اور جب نسلیں آئندہ آنے والی نسلیں ہزاروں سال تک، جیسا آپ نے کہا کہ جب تک وہ مدرسہ قائم رہے گا، یہ جو فتنے ہیں ان کے خلاف ایک ڈھال تیار ہوتی رہے گی، اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو قوتیں، جو طاقتیں اٹھیں گی، ان کو کچل دیا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ پیغام ہے ہمارا، سن لیں قادیانی جو سن رہے ہیں، کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم مفتی صاحب کے دائیں بائیں کھڑے ہیں اور شانہ بشانہ کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، اور یہ در نبی پہ ہیں، وہاں پہ رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ان کو بخشی، اور وہاں پہ نبی عالم یہ بابر بھائی یہ بھی بتا دوں کہ در نبی پر تو میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا، سب کچھ داؤ لگا کے آیا، چھوڑ چھاڑ کے جینے اور مرنے کے لیے مدینہ. لیکن ابھی میں پاکستان ہوں اور صرف یہ جامعہ بنانے کے لیے آیا ہوں. ہائے 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 ہائے. تو یہ اللہ تعالیٰ بس جی، وہ جن کو سمجھتا ہے ذات باری تعالیٰ، جن کو سمجھتی ہے کہ یہ لوگ اس قابل ہیں، انہی کو یہ موقع دیا جاتا ہے. اور آپ کی وساطت سے، آپ کی نسبت سے، جس طرح لوہے بھی کشتیوں کے ساتھ تیرتے ہیں، تو ہم بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ تیریں گے. اس لیے اچھا، یہاں میں گفتگو ختم کرنی ہے ابھی معذرت کے ساتھ. یہاں بہت سے طلباء اور طالبات بھی ہمیں سنتے ہیں، تو یہ پیغام ہمارے طلباء، میں ابھی طلباء سے خطاب کر رہا ہوں، تو وہ سنیں تو بھائی کوئی بھی پیچھے نہ رہے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. مجھے سب کا تعاون اس مرتبہ چاہیے. یہ ادارہ بنانا ہے ہم نے. بالکل صحیح. یہ صرف میرے جو اسٹوڈنٹ ہی ہیں نا، یہ جو سارا اوورسیز پاکستانی بیٹھے، بڑے میرا اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ. صرف مجھے اسٹوڈنٹ ہی میرے ساتھ مل جائیں نا، کوئی اور سوشل میڈیا کا نہ ملے، تو 2 دنوں میں ادارہ بن جاتا ہے یار.
तो और दूसरी मेहरबानी बात करें मैं ये यार आप कहता हजरात। चलूं ज़िमनन मुफ्ती साहब कि ये कोई मुफ्ती साहब पे एहसान नहीं हमारा, हमारे फ़राइज़ में ये शामिल है और हर एक के लिए ये राह निजात है, हमारी अपनी आकबत संवरेगी इससे। तो ये शुक्र करें कि एक मरकज़ हमें मिल गया है, एक ऐसी हस्ती हमें मिल गई है जो सबको इकट्ठा करके तो ये कदम उठाने जा रही है। और गुजरांवाले जैसे शहर में इतनी सस्ती ज़मीन मैं तो नहीं कर रहा था कि इतनी सस्ती ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन देने वालों का भी शुक्रिया और ज़ाहिर है आपने मतलब बहुत इस पे काम किया होगा। तो आजकल तो ज़मीनें बहुत महंगी हैं, तो इस कार खैर में अल्लाह ताला जो है वो बरकत डाले। आमीन सुम्मा आमीन आमीन आमीन। इंशाअल्लाह बहुत शुक्रिया जी, इंशाअल्लाह। रब रखा जी, फिर मिलते हैं बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। रब रखा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाले